guys, welcome back to our channel. Mihirima ki khobor apunalogor rakha kora apunal khobor bhal amar khopolo bhal to loi aisu aji aru eta notun blog to bolok ajir blog to hunkale start kori diu aru logote etia luike jodi apunaloke amar channel to subscribe nai kora subscribe kori dibo aru jodi blog to sai bhal lage like comment koribo pahori na jabo to guys breakfast to time hoi gol lalsa aru sandwich aji koni di pine sandwich banaise mihire बहुत दिन अमरत मोर फेवरेट स्टाइल बनाइसे ये लॉकडाउन वाला है ये लॉकडाउन में कितना खाया ना लॉकडाउन वाली रेसिपी होल बनाते हैं इसमें तो सा खाबले बहु आरो इफाले मैं गेमो खेली आसो सा खाबले रखी रखी तो केटामान माने ऑर्डर आइसे केटामान बस्तु लागे जी गटिके गरम आइसे बेसी पाक फेस वॉश सनस्क्रीन आरो ऑयली स्किनर कारणे क्रीम एनेका प्रोडक्टर कारणे बहुत केटा ऑर्डर आइसे तो उलाई ललो मोर दुकानखन एते साव कोत की बस्तु আছে কাক কি দিব পাৰো আপোনালোকে যদি কম দামতে এইবিলাক প্ৰডাক্টস লব বিচাৰে কসমেটিক্স মেকআপ তো মোক মেসেজত ইনষ্টাগ্ৰামত ডাইৰেক্ট মেসেজ কৰিব পাৰে নহলে কমেন্ট সেকশনত জনাব লাঞ্চ ৰেডি হৈ গল মোৰ তিয়হ কাটি লৈছো অকমান এইফালে কল এটা আছিল কেঁচা কল পিটিকা বনাই ললো আৰু এইফালে কুকাৰত বনোৱা সবজি সহজতে হোৱা সবজি তাৰ মানে আৰু এইফালে ভেন্ডি ভাজিলো বগৰী সালাড এইফালে ভাত এইফালে মিহিৰৰ ৰুটি মিহিৰে আগতে ৰুটি খাই তাৰ পিছত ভাত খায় আৰু মিহিৰৰ এখন সবজি আমি যেনেকৈ বাটিত সবজি খাওঁ মিহিৰতে এনেকৈ প্লেটত সবজি খায় তো আমাৰ খানা ৰেডি आप तो पिटिका नहीं खाओगे ना क्या पिटिका नहीं खाओगे ना नहीं ठीक है तो गाइस बहुत दियक खाबले भूख लागि गल तो गाइस अकमान बतरर संभावना देखा गइसे बरकुनर कापुर माने बटाहत अकमान तेरा मेरा व्हाइट फ्रॉक गिर गया है क्या मेरा व्हाइट फ्रॉक गिर गया था क्या पता नहीं मैंने तो तो आशा करिछु बरकुन आहे बुली इमान गरम दिसे पूरा कोला হৈ আছে বটাও দিছে নাজানো বৰষুণ আহেনে নাই বৰষুণ আহিলে ভাল আছিল বহুত গৰম এই সাইড হোৱাই নাই अभी तक काला इससे काला है पूरा बहुत गरम बारिश चाहिए अभी मेरे को बोर हो गई मैं तो गिर रहे उसमें खुश रहो ना गिर तो रहा है थोड़ा सा तो गाइस फाइनली बरखुन परिसे कागे देखिसे ने बरखुन आमार এইফালে বাচ্চা কেইটা একদম বৰষুণ পাই ফুৰ্তিতে একদম চপিয়াব ধৰিছে বৰষুণত পৰিছে ৰব কেইটুকমান কিমান বা টাইম বা থাকে यही मजे लेना पड़ेगा आपको और क्या करोगे क्या लगा थारा हर बड़े बालकनी में इधर भी कैमरे में काला ही दिख रहे पूरा एकदम तो आमी बागिचात बहि आছো ধুনিয়া বটা দি আছে ফ্যান বন্ধ কৰি বাহিৰৰ বটা খাই আছো দুইজনেই ऐसे बारिश देखने को मन तरस गए थे मेरे बंद ना हो जाए बस मेरे डायलॉग सुन के तो टू व्हीलर पे हमें याद नहीं है हम दोनों कितना हेलीकॉप्टर आ गए बारिश में दोस्तों मोटी जी आ गए तो गाइस इमान मोटा बरखुनत हेलीकॉप्टर उड़ी আছে गाइस फाइनली माने আমাৰ ডাঙৰ বৰখুন আহি গল মই মানে নাহে বুলি একদম বিছনাত উঠিছিলে আৰু এইফালে মিহিৰে বৰখুন আহাৰ লগে লগে কিবা কিবি কৰিব ধৰিছে গাৰ্ডেনত আহিল ডাঙৰ বৰখুন ये बालकनी में बारिश गिरना बहुत बड़ी बात है उसमें रख दो এইখন বারান্দাত মানে আমার বৰষুণৰ পানী পৰাটো বেয়া তো গাইস বৰষুণ দিয়া কাৰণে এইফালে চাওক মিহিৰে কি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে মাকৈ
हैंडल टूटा हुआ है इसका। तोड़ दिए उन लोगों ने। तो ऑनलाइन ऑर्डर কৰিছিলো পিছৰ ধৰাখিনি নাই সেইকাৰণে অলপমান পুৰিবলৈ प्रॉब्लम হৈছে মিহিৰে পুৰি লওক তেতিয়ালৈকে नींबू सिम्बू सब डाल के खाएंगे ठीक है नींबू अच्छे से देना नहीं तो 20 रुपए नहीं मिलेंगे तो गाइस फाइनली खाम माने और मकई पूरा नमक ज्यादा मत कर देना डालते डालते बोले ओवर कर दिया बोले थोड़ा सा नींबू कम हुआ है ले गया हो क्या और बोलो पक गए नींबू लाओ चलेगा खत्म हो जाएगा महंगा है नींबू तो गाइस यारे माকৈ বিলাক খাই বহুত ভাল লাগে আমি যে সুইট কর্ন খাও এইটা সুইট কর্न হয় খাবলে ढीला ढीला खाई मजा लगे हमारे वहाँ पे सबसे टाइट वो वाला जो होता है ना वही मिलता है सिर्फ और ये स्वीट कॉर्न वो कटोरे में जो बेचते हैं वो ही मिलता है इसमें आप भी खाओगे क्या मेरे को बनाना पड़ेगा मेरा चलेगा यही बात के खा लेते हैं खत्म हो जाएंगे नहीं तो मिहिरे जेतिया निजे साखी चाले नेमु टेঙা कम পোৱা কাৰণে হি আৰু নেমু টেঙা আনি ললে জলকীয়া নিদিয়াকে খাইছো रेकॉर्ड कर दिया मैं बिना मिर्ची का खा रही हूँ एक्चुअली आमार जितु जलकियार पाउडार আছে ना बहुते জ্বলা হয় যদি এতিয়া খাও না একদম লিপস কেটা তামাম জ্বলিব সেই কাৰণে দিয়া নাই ভয়তে নহলে কম জ্বলা তো হলে কথা নাই चख के देखो तो हो गया कि नहीं सही है अभी थोड़ा नींबू परफेक्ट होने से मजा आता है ना तो गाइस खाई लो दियक নহলে মিহিৰে হাক কৰি দিব আই হোপ আপোনালোকৰ ব্লগটো চাই ভাল লাগিলে তো গাইস যদি ব্লগটো ভাল লাগিছে লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰিব পাহৰি নাযাব লগ পাম অহাকালি আৰু এটা নতুন ব্লগ লৈ আজি কাৰণে বাই বাই গুড নাইট টেক কেয়াৰ